Pozdrav prijatelji! Danas otkrijemo 3 ključne stvari koje svaki paradajz mora da dobije ako želite da rodi kao ud. Nećemo filozofirati, nego konkretno. Zaperci, šišanje donjih listova paradajza i vezivanje. To su sitnice koje prave ogromnu razliku, više je ploda, manje je bolesti, zdravija je biljka od korijena do vrha. Ostanite sa mnom, sve ću vam pokazati na primjeru, korak po korak, pa da vam paradajz bude kao priči. Za početak, prva stvar koju ćemo brati je šišanje donjih listova paradajza. Mnogi ljudi ovo ne rade, a ovo je jako bitna stvar. Listovi koji su blizu zemlje, kao što vidite, prvi dobijaju vlagu, blato i razne bolesti. Zato ih trebamo redovito uklanjati, posebno kad biljka krene sa cvjetanjem zametnih plodova. Ja obično čistim sve listove do prvog cvjetnog grozda, a kasnije idem postepeno prema gore kako biljka raste. Ključna stvar da ne skete odjednom previše, neka uvijek ostane dovoljno zdravih listova koji hrane biljku. Čist donji dio biljke znači bolju cirkulaciju zraka, manje vlage, manje šanse za bolest poput pomjače. Plus, lakše se zalijeva, đubri, bez da lišće leži na zemlji. Šišanje nije samo stvar reda, to je prevencija bolesti. Kada se listovi ne vuku po zemlji, manja je šansa da se pokupe gljivice i bakterije. Također, kada se biljka dobro provjetrava, brže se suši poslije kiše i rose, što je ključno ako hoćemo da izbjegnemo pomjaču. Bitno je koristiti čiste makaze ili nožić. Ako da se ne prenose bolesti iz biljke na biljku. Ja ih povremeno prebrišem oko, vi možete također sudom bikarbonom. Tako jako bitna stvar i početna stvar je da se uklanjaju donji listovi. To su dakle ovi uvijeni listovi koji su prvi prenosnici bolesti. Bez problema, ne morate to raditi sada neke grube radove i velike rezove, možete po 2 ili 3 lista sa donjih strana i to je to. Nakon što to pošiša, ovo izgleda ovako, onda se oni moraju pokupiti i iznijeti van parcele. Ovo je u principu naša sorta volovsko srce, vidimo da smo već podšišali fino ove listove dozdo, tako da očekuje veliki prinos. Druga stvar koja je jako bitna je kidanje zaperaka. Zapjer su ovi mali izdanci koji rastu među glavne biljke i lista. Ovo gdje prave se ovo V. Na prvu mogu djelovati bezazleno, ali ako ih ne skidamo, biljka troši snagu na njih umjesto na plod. Znači manje je paradajza, više listova, a to ne želimo. Skidaju se ovako prstima, samo ih otkinite, najbolje kada su ovako mali kao što vidite, ako porastu previše biljka gubi energiju, a teže se uklanjaju. Redovito pregledavajte biljku jer zapjerci brzo izbijaju i mogu jako brzo rasti. Ko što kažu, bolje je dan ranije nego dan kasnije, ovdje vidite jedan veliki zaperak koji se mora otkinuti, koji se treba davno otkinuti, međutim vjerovatno se nekako previdio. Kada kidamo zaperke, važno je znati kako ćemo voditi biljku. Većina ovih nekih sorta se vodi na 2 vrha, dok se ove hibridne sorte vode na 2 vrha. U principu, dakle, imamo 2 grane koje čine naše vrhove, a sve ostalo je višak. Bez obzira bili zaperci veliki, mali, srednji, morate uklanjati i bolje je redovno pregledavati biljku i uklanjati manje zaperke nego da biljka, odnosno da zaperci porastu, da biljka troši energiju bespotrebno na neke zaperke, umjesto da nam daje plodove. Također, ako hoćemo 2 vrha, možemo ostaviti prvi jedan jak zaperak ispod cvjetnog grozda i to je to. Također, možemo koristiti i neku verziju sa jednim vrhom i to je to. Treća stvar koja je jako bitna je vezivanje paradajza. Kada poraste, biljka logično postaje sve teža, tako da paradajz treba vezivati za kovac, a ga koristite. Najbolje je vezivati svaki 20-30 cm, tako da biljka ostane uspravna i da bez problema ovo sve riješimo. Prijatelji, sada znate tajne za bujati zdrav paradajz, zaperci vani, donji listovi podšišani, biljka fino povezana. Ovo su male stvari koje čine ogromnu razliku. Vi ovo uradite i očekujte puno nekih pozitivnih stvari. Hvala što ste pratili ovaj video i vidimo se u sljedećem videu.